Belaikan kotor kot makasih pekya Forest Department ni thaini kebangma thalik bufang lamcai tui tani tlangmani trak supungwit tlangmani manjaka 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ronjit Deburma bai pati murugai shaimangkha salkisa sekani simino lamcai tui 24 Ramchandrogat constituency khobjak belfang goyamoni amchayo lamcai tui ke hatai harongni bolongni thalik bufang burung-burung trak tani tlang dagi tongo piaba amchani forest department haikba forester rok bungsapano yapri chaya abono kasunani bagai yang bolong menteri Onimesh Debrumano khokhui abotike kwangmas lamchai tei samung tangjagai tongo haini bagino tini 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ronjit Debruma burung-burung thalik phangtanai trago lut khlai tongmani no kasuka borsaka abotike lamchai tei bini amchani thalik bufang tanjak mobai tongkhor Wahano sitrai tongo saka amchani forest department ro bhage obotike license kre thaike ba tongkhor sitarri tongkha burung-burung bolongni thalik bufang tani tlangai bote saka sike obotike bolongni thalik bufang tani tlangjagi tongo abobai bolong bedikni adongro thui mutri thangjakta tai abono kasunan bagai bo bolong mantri Onimesh Debruma mano haino krak action hanan bagai koimuk narakha Ramchandrogat constituency elakao Oro তুমি দিকে আছো এখান দাঁড়াও অরো কয়েকদিন আগে আংনুখা যে অরণ খালি গুপ আমরা তার টানে প্লাঙ্গি থাকবো ট্রাক অরণ প্লাঙ্গি থাকবো এটা তিনি খা চুরপ শাখায় মানজাখা এটা অরণে খালি গুপ আমরা তো প্লাঙ্গি আলকা জায়গা বড় সার সালামি আলকা জায়গা ওটা এটা অমত র মেটেরিয়াল মো ফরেস্ট নি খালি গুপ ফরেস্ট জায়গা নেই মো রিজার্ভ জায়গা নেই এটা অর এনভায়রনমেন্ট নি প্রশ্ন তঙ্গ হ্যাঁ পরিবেশ নি প্রশ্ন তঙ্গ এটা অ জায়গা ও চুপচাপ বিন কোন ফরেস্ট নি কাগজ করে और थालिक सारा थालिक बुफां टानि तलांनानै अमत खाइमे ना कानर एलाकानि परिबेश ता मुंना जों किछुदिन आगे एनवायरनमेंट दिवस पालन खाया तो खायो अथच आरो फरेस्ट दङ फरेस्ट रक अबनो नुबो नुजिया हाय मकल खलबुइ दङ तो कताब नु खबला र आसे जे बुफां टानि तलां खामानि थालिक गोबां माइ कत्रा ग्रुप खाइ दङ अथच आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बरन कोन खेल करे तिनि आंनि जे आरो फाइन रमना नांगौ अमनो जे फरेस्ट डिपार्टमेंट जरा आरो खाइले बर खाइ दङ जर थालिक बिचारा बन कोन कागज पत्र करे अरनि र मेटेरियल तलांगे आनि कोन आपत्ति करे नि कागज पत्र तंकाय फरेस्ट ने लाइसेंस तंकाय फरेस्ट ने परमिशन तंकाय बाइक तंकाय तलांगे आनि कोन आपत्ति करे किंतु आबन कोन कागज पत्र करे ह और बर तलांग आको आने लामा किनने थालिक नाइ थं तमनि जाति थांका बरम नुगै थां कत आबन तानि खिबे के बर शेष के खिबे के सार बरक तामनि बागै तानमान केलाय बरक खाली न तलांगे बरक मनो सार सलामो आलका जागा तलांग बने कारखाना दंगो ओ कारखानाबो बरक सार सलामो चा बागानो बिभिन्न जागारो बरक दिबोनि सप्ताहबो जेतां कमाता अमत हाति बासा नि सिखां रगो बो तानजक माने आं बुनुखा फियाबा yang तोर थांलाय संगो चिनि तिब्रासा हामक्राय नि जे फरेस्ट मिनिस्टार बरक कि मकल लगो केलाय आरो केलाय बरक कदा केलाय आबो तान साइमिया तबे अल लुकेल किसु अरब जारा फालनाय रक अर मनो बंग लगिने किसि बरक किसु तंगो जारा बडी तंगसेन बरक के बरक गत सियाना एके आबनो साका अबनो नेक्स्ट जाते भबिष्यत अर ता तान सितुन नि आं बरंग साका गामनो बरंग लास्ट बरंग नाय बरंग जे तान मनो प्लानखौ किन्तु नेक्स्ट जुदि कमनो याक दिखरा ग्रम जानाय सर फरेस्टार तो बलंनो नाइकल दिहनि रिजागो फरेस्टार पुलिस रखनि पियाबा अ जागाव हाइसिंसा काट अबरंनो सिमिरो म अप्तिरनो के बरंग मकलसिन नाया ना और जेएफसी कमिटी हिनि कहे तंगो प्रत्येकटा अ एलाका व तंगो हां अम गय मने गासबने आन्दार प्लायो जेएफसी कमिटी दारा जेएफसी कमिटी तने बरटांगो मनो को व्यवस्था खाया जेएफसी कमिटी न इमिडिएटली मनो बरटांगो अबनि व्यवस्था खाया जे और जे अमते थालिक सारा जे तलांग जे टमो थालिक टानि जे तलांग जे टमो टांगो खाया मनो आं तलति खैनाय ताबो मनो आं नायनाय अमनो जे अमते तलांग माने